کا 16واں باب اور اس کی 13ویں آیت. خدا کے پاک کلام میں یوں ملکوب ہے: تب سیموئیل نے تیل کا سنگ لیا اور اسے اس کے بھائیوں کے درمیان مسح کیا اور خداوند کی روح اس دن سے آگے کو داؤد پر زور سے نازل ہوتی رہی. پھر سیموئیل اٹھ کر راما کو چلا گیا. خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ہم سب کو برکت دے. آمین. آج ہم مسح پر بات کریں گے. خداوند تو میرا مسح ہے، خداوند تو میرا زور ہے. آج کلیسیاؤں میں، ایمانداروں میں آپ کو بہت سی جگہوں پر یہ سننے میں آیا کہ خداوند تیرے مسح کے بغیر میں کچھ نہیں، اور کہنا بھی چاہیے اکارڈنگ ٹو بائبل. خداوند تیرے مسح کے بغیر، مسح یعنی مسح کا، اور یہاں پر مسح کرنے کے لیے دو چیزوں کا استعمال ہوا ہے، ایک آئل اور ایک سیڈ. اور پہلے جو ہے یہ روایت تھی، بلکہ یہ انسانی اصول نہیں تھا، بلکہ یہ خدا کی طرف سے خدا نے اس قانون کو مقرر کیا تھا. اگر اس کو پڑھ لیں تو پلیز میرے ساتھ نکالیے گا خروج کی کتاب اس کا 30واں باب، کہ مسح جو ہے اس کو کس طرح کیا جاتا ہے اور خدا نے کس طرح اس کو قائم کیا. خروج کی کتاب اس کا 30واں باب اور اس کی 31ویں آیت. لکھا ہے: اور تو بنی اسرائیل سے کہہ دینا کہ یہ تیل میرے لیے تمہاری پشت در پشت مسح کرنے کا پاک تیل ہوگا، اور یہ کسی آدمی کے جسم پر نہ ڈالا جائے، اور نہ تم کوئی اور روغن اس کی ترکیب سے بنانا، اس لیے کہ یہ مقدس ہے اور تمہارے نزدیک مقدس ٹھہرے. جو کوئی اس کی طرح کچھ بنائے یا اس میں سے کچھ کسی اجنبی پر لگائے، وہ اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے گا. یعنی یہ رول جو ہے یہ خداوند کی طرف سے ہے. مسح کرنا، اس کے لیے دو چیزوں کا استعمال ہوتا رہا ہے اور ہوتا ہے، آئل اور سنگ. لیکن مسح کرنے کے پیچھے قربانی دی گئی. ایسے نہیں مسح جو جلدی سے کسی چیز سے مسح کرتی ہے. پہلی جو چیز ہے کہ جس کا سینگ ہے اس کو قربان ہونا پڑا. اس نے اپنا سینگ دینے کے لیے اپنی قربانی دی. جس بیل کا سینگ لیا گیا ہے وہ قربان ہوا. ایسے نہیں ہو گیا. اور اس کے پیچھے لہو بہایا گیا ہے. استعمال کس لیے ہونا ہے؟ مسح کا آئل اس میں ڈالنا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی قربانی ہے. دوسری بات،
زیتون کو کوٹا گیا ہے، مسلا گیا ہے، اس نے کتنی چوٹ کھائی اور اس کو کس عوامل سے گزرنا پڑا ہے، اور پھر اس چیز میں سے، اس زیتون میں سے تیل نکلا ہے، زیتون کا تیل استعمال ہوتا ہے۔ پہلی بات سیکھ لیا ہے، اور سیکھ کے پیچھے بھی قربانی ہے۔ دوسری بات زیتون کا تیل لیا اور زیتون کی بھی قربانی ہے، مچلا گیا ہے، اس کو کچلا گیا ہے، پھر جا کر اس میں سے اس نے اپنے تیل کو دیا۔ اب یہ دو چیزیں جو ہے ان کے پیچھے قربانی ہے۔ اور اس سے بادشاہ کو، کاہن کو، لاوی کو، خدا کے لوگوں کو مسا کیا جاتا۔ یہ ہاتھ کسی کے لیے نہیں تھا۔ مسا کرنا خداوند کی طرف سے چناؤ تھا، اور خدا یہ کہتا تھا کہ اس کو مسا کر۔ اور داؤد جو تھے یہ بے شک زوراور تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں تو جب اپنی بھیڑیں چراتا تھا تو میں شیر کو چیر دیتا تھا، میں ریچھ کو چیر دیتا تھا، میں ان کے منہ سے اپنی بھیڑ کو چھین کر لے آتا تھا۔ اس کام کا تو اس کے گھر والوں کو پتا تھا، لیکن وہ خدا کے ساتھ چل رہا تھا، اس کا کسی کو پتا نہیں۔ اب غور کرنا اس بات پر، آپ کس قدر خدا کے نزدیک ہیں؟ آپ خدا کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ خدا کو کتنا وقت دے رہے ہیں؟ آپ کا دھیان، آپ کی سوچیں، آپ کے خیالات کس قدر خداوند کے قریب ہیں؟ یہ خداوند جانتے ہیں یا آپ جانتے ہیں؟ ابھی دوسرے کسی کو پتا نہیں ہے، لیکن آپ اس زور میں بہت کچھ کر رہے ہیں۔ اور بہت سے ایماندار یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا کمپلیٹ کام ہے، کہ جو میں جتنا کر رہا ہوں یہ کافی ہے، کہ جتنا کہ میں خدا کے نزدیک کا جتنا کام کر رہا ہے بس کافی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ داؤد خداوند کی پرستش کرتے تھے، حمد کرتے تھے، یہ جب بیڑے چراتے تھے تو یہ خدا کی حمد و ثنا کرتے تھے۔ نہ پیو نو پتا، نہ پراواں نو پتا، نہ گھردیاں نو پتا، نہ عزیزاں نو پتا، لیکن کام کر رہے ہیں۔ ہوا کیا ہے؟ خداوند کی نگاہ اس پر لگی ہوئی ہے۔ آپ جب خدا کا کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے کسی عزیز کو پتا نہیں ہوتا۔ آپ بیوی کے عہدے پر ہیں تو شوہر کو نہیں پتا، شوہر کے عہدے پر بیوی کو نہیں پتا، ماں باپ کے عہدے پر ہیں تو بچوں کو نہیں پتا، اگر آپ بہن بھائیوں میں ہیں تو آپ کے عزیزوں کو نہیں پتا، لیکن خداوند آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ بات سوچے کہ میں کر رہا ہوں، وہ ہوا کدے پتا لگے گا، میں ذرا لوگا جمع ہوا کا پتا لگے گا، میں خداوند تیرا کام کر رہا ہوں۔ داؤد چھپکے سے، گمنام طریقے سے خداوند کی پرستش کر رہے ہیں۔ خداوند کی نگاہ ان پر تھی، اور خداوند نے اپنے نبی سموئیل کو بھیجا کہ جا تو میری قوم بنی اسرائیل کے لیے بادشاہ ہونے کے لیے بڑا عہدہ، بڑا ہے کتنے سی زمین تے تو خدا دا پلان کی ہوتے واسطے جڑا چپکے نال کام کر رہا ہے، ایمانداری نہ کام کر رہا ہے، سچے دل نہ کام کر رہا ہے، خداوند نہ چل رہا ہے، خداوند کا اس کے لیے کیا پلان ہے لوگوں کو نہیں پتا، باپ کو نہیں پتا، بھائیوں کو نہیں پتا کہ
کہ یہ کس قدر خداوند کے قریب جا چکا ہے، لیکن خداوند اس کو پتا ہے کہ میں نے اس کو کس جگہ پر لے کر جانا ہے۔ غور کریں اس وقت داؤد کی اپنی سوچ میں یہ نہیں پتا تھا کہ میں کس جگہ پر جانے والا، میں بیڑے چرانے والا ہوں، شاید میں یہی کرتا کرتا اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میری پہچان ہی ایک چرواہا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ چرواہے سے بادشاہ بننے والا ہے۔ جیسا کہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا بھائی ہم کب کس سٹیج پر جانے والے، لیکن کام کرتے رہنا ضروری ہے۔ خدا نہ متھے لان دی ضرورت نہیں، ہڈے لان دی ضرورت نہیں۔ خداوند تو میرے لیے کر دے، میں اینے سال ہو گئے نے، میں اینے سال اینے مہینے لوگ مینوں مذاق کرتے ہیں، لوگ مینوں چھیڑتے ہیں، لوگاں دی مصیبت بنیا پیا ہوا، خدا میرے لیے کر دے۔ لیکن یہ مت، آپ یقین کریں کہ آپ اس بات پر اس دامن پشیمانی میں مت پڑے کہ ہرے تسی کر رہے ہو تو خدا کو پتا نہیں۔ آپ چرچ میں جو خدمت کر رہے ہیں یہ آپ مت بولیں کہ خداوند کو نہیں پتا۔ جس طرح وہ داؤد کو دیکھتا تھا وہ آپ کو بھی دیکھے۔ ضرورت نہیں ہے لوگوں کو دکھانے کی۔ اور داؤد کی زندگی میں ایک لمحہ ہے، اور لمحہ کیا ہے کہ پوری قوم بنی اسرائیل کو، پورے سورما جو وہاں پر تھے، اور اس کے علاوہ وہاں پر سول بھی ایک بڑا سورما تھا جو اس وقت کا بادشاہ تھا، ایک بڑے قداور شخص نے، جات کے جولیت نے ان کو للکارا۔ داؤد نے شیر کو مارا ہے، ریچھ کو مارا ہے، جنگلی جانوروں کو مارا ہے، بڑے بڑے داؤد نے کام کیا ہے، لیکن ایک کام ہون اگے آ گیا، اور کیڑا؟ جولیت۔ جولیت اس کی زندگی میں تب تک نہیں آیا تھا جب تک وہ مسا نہیں ہوا۔ سننا ذرا نہیں، اس کے لیے لکھا ہے کہ اور خداوند کی روح اس دن سے آگے داؤد پر زور سے نازل ہوتی رہی۔ کدوں مسا کھا۔ اب مسا ہو گیا ہے، اب ایک بڑا چیلنج اس کی زندگی میں سامنے آیا، جہدے وچ سول کی انہوں کہندا ہے ہتھیار لے لے، یہ لباس لے لے، یہ جنگی جڑا سامان میرے کو لے لے، نیزہ لے لے، تلوار لے لے، بالا لے لے، کیونکہ جولیت ایک بڑا چیلنج ہے۔ لیکن یاد رکھے داؤد نے کہا کہ وہ تو بالے بچے پر فخر کرتا ہے، وہ تو بالے بچے کے ساتھ جنگی سامان کے ساتھ آتا ہے، میں یہوہ پاک خدا کے نام سے آتا ہوں۔ کیونکہ اندر کسی ان مسا سے، ہاں جی، اب مسا اس کی زندگی میں آ گیا ہے، مسا اس کو زور دے رہا ہے، قوت دے رہا ہے۔ تو کئی مسا تو بغیر نہیں چلاگا مار دے پھرتے ہیں، ہاں مانی دو، لوگوں نے مذاق بنا لیا اس کو کہ ہرے بڑیاں غیر زبانہ بولاں گے تو پھر پتہ لگے گا کہ میرے تو خدا کا مسا، ہاں چیخاں گے زور نہ، ایسا نہیں ہے۔ توفیق خدا من بخشتا ہے، یہ ایک گفٹ ہے، تحفہ ہے۔ بولنے والے کو پتہ ہے کہ مجھے انعام ملا، ہاں جی، اور یہ سب کے پاس نہیں ہوتا، دیکھا دیکھی نہیں۔ اب داؤد کے پاس خداوند کا مسا ہے، جولیت سے لڑا ہے۔ جولیت اس کی زندگی میں ایک بڑا چیلنج ہے۔ اب جولیت کو اس نے مار دیا، اب اس
जिंदगी और चैलेंजेस में आगे बढ़ रही है। खत्म नहीं हुआ है, क्या ऊपर मसा है, चुन लिया गया है, लेकिन हाले मंजिल नहीं है। आपको खुदावन ने चुन लिया है, आप मसा हो चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बात खत्म हो गई। अजीम साहब की कह रही ਤੁਹਾਡੇ को तोड़े किन्ने, किसी को 2 किसी को 3 ਤੇ ਕਿਸੇ को ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋੜਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ तो बाद तक क्यों? खुदावंद तो बड़ा सख्त है। मैं जानता हूं कि मालिक बड़ा सख्त है। आज भी बहुत से लोग हैं जिनके पास जितना जो है वो कहते हैं नहीं चलो बद रहे में इतनी लगा दो, वो एक तोड़ते ही खड़े हैं। लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। वो तकरीबन स्कॉलर्स बताते हैं कि 17 साल बादशाह बनने के बाद उन्होंने धक्के खाने पड़े, जगह जगह पे मौत, जगह जगह पे चैलेंजेस, जगह जगह पे दुश्मन, जगह जगह पे डेगन वाले, जगह जगह पे और सुटन वाले, जगह जगह पे उन्हें काम करने वाले। अपनी हसूरी से खारिज ना कर और अपने पाक रूह को मुझसे जुदा ना करना। याद रखना 2 चीज़ां लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੀਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਇਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि तुम सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर डालो। ते असी मसा ठंडा हो गया। उसने आपको चुन लिया है, उसने आपको मुकर कर दिया है। हुण देखो गल मैं तुहानूं दस्सां ना, जे मटकियां च पानी भरना तो हुण साडे काम। हाँ जी, मटकियां च पानी तो असीं आप ही भरना ना। मटकों में पानी भर दो ताकि यीशु उसको पानी को किस में तब्दील कर सके? मैं उसकी फितरत को बदल सकूं। एक वर्क है जो हमने करना है। मटके महसूस हो गया जी, इन्होंने भरना कि नहीं जितने खाली होंगे। हाँ जी, तो फिर पाए रहते, पाए कितने रहते? कादली तहारत के काम के लिए। चलो किसी काम ध्यान नहीं पैना। हाँ जी, बहुत सारी सोच ऐसी है, चलो कोई ना कोई तो काम करना ही पैना सी। हाँ जी, कोई ना कोई तो चलता ही पैना यार, चलो चले चले चाहिए, चक्कर चुक्कर ला ही जाए। हाँ बस जिन्ना का हैगा बस ठीक है, बुखारी बुखारी दे आई है, चलो पता लगे को आए नहीं। ऐसा नहीं है। मटकों को हमने भरना है, पत्थर को हमने पीछे करना है ताकि यीशु लाजर को जिंदा कर सके। हालेलुया। जो काम हमारे हैं वो हमने करना है। लिखा है दाऊद उस दिन से जोर से पाकरू में आगे बढ़ता गया, उसके मसा में आगे बढ़ता। किस दे दो जो मनु की किया गया, मसा किया गया। आगे मसा के बारे में जब हम देखते हैं, खुदा यीशु मसीह ने भी जब अपनी खिदमत का, ज़मीनी खिदमत का आगाज किया है, तो उसने कहा खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे क्या किया है? मसा किया। किस लिए मसा किया? कैदियों को, कैदियों को रिहाई कर दूं और अंधों को बनाई दूं और कुचले हुओं को। ये 3 इंपॉर्टेंट काम है मसा हासिल होने तो बाद।
दुनिया दा सुपर हीरो, दुनिया दा अजीम बादशाह जो एक अजीम काम दुनिया पे करन आया, उसने कहा खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसला किया है ताकि कैदियों को क्या करूं। कभी कैदी आप देखे नहीं किन्ने के यीशु के सामने आए जिन्होंने बड़े संदल बने हो, सिर्फ उदा ही जिक्र है ना जिहड़ा कबरां दे सीगा सी, उस तो घट ही नहीं कोई। हाँ जी, कि जिहड़े बड़े संदलां बचे हों, कैदियां की तरह बेड़ियां पाइयां, आप इसको कैदी कहते हैं। वो इथों कैदी जिहड़े इथों कैदी होए, हाँ जी, अपनी सोच तो, अपने ख्यालात तो, अपने दिमाग तो कैद हो गए, हाँ जी। और बहुत से ईमानदार भी आप इसी तरह कैद हो गए, क्यों? क्योंकि मसा ही नहीं है। ऐसे तो थले कोई आवेगा तो दिल से गल आएगी ना, हाँ जी, ऐसे तो थले उड़ाना ही कुछ नहीं, जो कुछ इतने चलता पाया वो सोते ही रहना है। दिल तो कबूल तो खाई करा कि जिथे कोई गल बनी, तो जे इतने सब कुछ भरया को मुख बनिया। कैदियों को रिहाई दूं, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है, मैं उन सारी चीजों से बाहर आ गया हूं क्योंकि तूने मेरे सर पर तेल मला। मसा ने अपना काम किया, पहले आजाद होया ते फिर दूजियां को आजाद करते। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਐਨੀਆਂ ਮੁਫਤੋਈਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵੀ ਕੈਦੀ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? 3 ਘੰਟੇ ਮੁਫਤੋਈਆਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਥੱਕਾਂਗੇ। 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ਲੀ ਦੇ ਬਸ ਨਾ हो जाता है कि ऐसा? उसने मुझे इसलिए भेजा है कि कैदियों को क्या करूं? रिहाई दूं। आप अगर मसा हो चुके हैं तो आपका काम है कि आप कैदियों की रिहाई का सबब बने। तो जे आप ही हाले कैद होए फिरदे आ, अपनियां हथ कड़ियां टुटियां नहीं, अभी दूसरे को की रहे। दूसरी बात यहां पर है, अंधों को बिनाई दो। याद रखें, जो कलाम से ना वाकिफ है, जो कलाम नहीं पढ़ते, जो कलाम नहीं सुनते, जो कलाम नहीं समझते, कलाम के मुताबिक ही वो अंधा है। बिनाई किसको कहते हैं? जो आंखों की रोशनी होती है। तो तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए और मेरी राह के लिए रोशनी। अगर रोशनी नहीं जिंदगी चलेगी तो खुदा यीशु ने कहा कि मैं अंधों को बनाई दूं, क्योंकि अन्या ने कभी कलाम लो सुनिया ना पढ़िया ना समझा। खुदा ने मुझे मसा किया, बाप ने मुझे मसा किया ताकि मैं कैदियों को रिहाई और अंधों को बनाई दूं, यानी इन्होंने कलाम की रोशनी दसा। आपको पता है मरकज की अजीज में जब हम 6ठे बाब में पढ़ते हैं तो वहां पर खुदा यीशु ने एक जगह पर लिखा है कि थोड़े से मुजज़ों के अलावा वो मुजज़े नहीं कर सके, हाँ जी, मुकम्मल तौर पर सारे को शिफा नहीं दे सके। क्यों? तालीम की कमी से, ना कलाम में सुनिया कभी, ना पढ़िया ना समझा। जो चीज उतरी नहीं अंदर हाले तक उतर देने वाले तो होएगी ना। आज लेकिन मैं तुम एक गल दसा, इबलीस बड़ियां दराड़ा बना लेता है, दराड़ा में समझ दो नहीं। और इबलीस और सांप की फितरत सेम है, दोनों एक तरह ही शिकार करते हैं। किस तरह? सांप खुद तो सब कुछ देख रहा होगा लेकिन दूसरों को वो नजर नहीं आता। वो खुद किसी दराड़ में बैठा आप पर ताड़ लगाकर बैठा होगा, आपको नजर तब ही आएगा जब वो आपको काट देगा।
फिर पता लगता है कि जब वो जहर आप में डाल चुका है। यही काम जो है इबलीस का, जो केवल दराड़ा दे चो ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਰਖਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਖਨੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਚੱਲ ਬਈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਖਨੇ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿਆ। आपके अंदर वो अटैक करेगा और आपको पूरी तरह से वो गिरफ्त कर लेगा। और बंदा कैदी वही होता है जिहड़ा रोशनी तो खाली हो, जिहड़ा कलाम तो खाली। और अगली बात जो है, कुचले हुओं को आजाद करो। जिहड़े बेचारे बहुत दूर हैं, यकीन करो कि अगर आपको मसा कर दिया गया है, मैं अपनी टीम से मुखातब हूँ, अगर आपको मसा कर दिया गया है तो कुचले वाला किस तरह होता है? जड़ा जख्मी हो गए। केड़ा कुचलिया किहनूं कहते हैं? जख्मी तो जख्मी दौड़ सकता है या चल सकता है? नहीं ना चल सकता। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਪਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ 1122 ਬੁਲਾਓ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਹਸਪਤਾਲ। ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫੌਰੀ 1122 ਫੌਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਛੋਟਾ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। लेकिन याद रखे, अगर आप मसा कर दिए गए हैं, आप चुन लिए गए हैं, आप अपने ईमान के परों पर बिठाकर उसको लेकर आए। अपने इर्द गिर्द देखा करो जेडे कुचले हुए हैं, हाँ जी, जेडे सताए गए हैं, जेडे कैदी हो चुके हैं। ਅਸੀਂ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਹਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖ ਲਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਸੇ ਫੜਦੇ, पर ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਭਾਗ ਕੇ ले आए नहीं। ईमान के परों पर उसके अंदर ईमान पैदा करें, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ कि भाई ਇਹ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ। आपकी गुफ्तगू, आपके अल्फाज इतने पावरफुल होने चाहिए कि चंद लम्हों में ही वो आपकी बातों से मुतासिर हो जाए। वो 100 कपी बैठे हो ना, वो 100 बंदा बैठा होवे ते वो कहते ना कि 100 बंदे ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਗੱਪੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੇਗਾ, ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੇਗਾ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਯਾਰਾ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਪੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲ तो प्राण ਲੱਭ ਲੇਗਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੇਗਾ। लेकिन जो दुआ करने वाला होगा, ईमानदार होगा, वो छेती ना बना लेगा। है जी, हर कोई अपना अपना ग्रुप बना लेगा। आप पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि आप कुचले हुओं को अपने परों के ऊपर बिठाकर लाए ताकि वो रहाई पाए। एक और हवाला मेरे साथ देखिएगा, मोबाइल मैंने इसलिए अपने पास रख लिया था, मुझे पता था जल्दी से नजर नहीं आएगा। दूसरा तीमुथियुस और उसका पहला बाब, और उसकी 6वीं आयत। ये मसा होने के बाद की जिम्मेदारी ये पौलुस रसूल बताते हैं। लिखा है, इसी सबब से मैं तुझे याद दिलाता हूं। अपने शिगिर्द को कह रहे हैं, इसका मतलब है उन्होंने भुलिया छुलिया होया, उसकी जिम्मेदारी को दसन लगा। मसा हासिल कर लेना सिर्फ काफी नहीं है। सुने, वो कहता है मैं इसीलिए तुझे याद दिलाता हूं कि तू
खुदा की उस नेमत को, नेमत मिली है आपको, मसा आपको नेमत च मिलिया है, गिफ्ट च मिलिया है, खुदा दे फजल नाल मिलिया है। उस नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने से तुझे मिली है। पौलुस रसूल तीमुथियुस को कहता है जो मेरे हाथ रखने के बायस तुझे हासिल है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की नहीं बल्कि कुदरत, मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। हालेलुया, हालेलुया। ये मसा तो बात की जिम्मेदारी है, तेनू मतलब दहशत की रूह नहीं देती कि तू डरता फिरे। हाँ जी, किस किस की दी है रूह? एक दी है जी कुदरत की, एक मोहब्बत की और तरबियत की। ये तीनों बड़ी जरूरी चीजें। मोहब्बत तो खाली हो गए बंदा, तो बाइबल मुकद्दस तो पहले कहती है कि वो ठठ ना था पीतन और जंज ना दी जाग। तो तरबियत राती है जब तरबियत के कलाम सुनाया है, अच्छा तरबियत बड़ी जरूरी है। लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसने, ताकि वो बूढ़ा होकर भी, है जी, ये पादरियां ते भी आए होती है, शागिर्दां दी उस राह ते तरबियत कर, है जी, जिदे तो उन्होंने काम ते जाना है कि नहीं, तो फिर पता नहीं कितने बजे रात को वापस आना। सो मैंने जो तुझे तेरे हाथ, मेरे हाथ रखने से तुझे नेमत हासिल हुई है, पुत्र ਨੂੰ ਚੁਮਕਾ ਦੇ। ਤੇ ਚੁਮਕਾਣ ਲਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਚੁਮਕਾਣ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਢਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਖਸੂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਿਆਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੱਥਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਫ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੇ ਬੁਰਸ਼ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਨਿਮਤ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਦੇ। ਨਿਮਤ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਭਾਈ, बड़े काम करने पड़ते। असल में क्या मकसद होता है? जो पत्थर की असल शक्ल है, असल कीमत है, वो उभर कर बाहर आ जाए। फिर वो क्या करते हैं? मशीन चलती रहती है, ऊपर से उसकी जो सब चीजें होती है उतरती जाती है, वो पत्थर प्लेन होता जाता है, साफ होता जाता है, खूबसूरत हो जाता है, और वो उसके ऊपर से सब कुछ उतार के वैपर के नाल बाहर निकल देंगे। उनका कोई पत्थर का हिस्सा नहीं, दिमागा ते चढ़ी मैल वैपर मार के बाहर कर देंगे। चढ़ी होती कि नहीं मैल? और मेरी बेटी और मेरे बेटे, जो मेरे हाथ रखने से तुझे नेमत मिली है, वो चुपका दे। तेनू इस करके नहीं देती कि तू ओनू बुकल मार के रख छड़े। और पौलुस रसूल तीमुथियुस से कि मैं तुझे याद दिलाता हूं, तेनू पता ही नहीं तेरे को की है, तेनू खुदा ने केड़ा तोड़ा दिता, केड़ी बरकत दी, तू ओनू रख छड़िया। ते जेड़ा छुपा लेंदा तोड़ा, ओदी सजा ते तुसीं सुनी होई कलाम मुकद्दस जिन्हें एक थोड़ा छुपा चलिया। उन्हें कहा उत्थे छुटो जहां पर दांतों का पीसना, रोना, मातम, अंधेरा, इस लायक नहीं है। उस नेमत को खूब चमका दे। लेकिन मसले मसाइल इसी तरह ईमानदारों की जिंदगी में आते हैं। ਜਦੋਂ चमक भी गया, दमक भी गया, तो फिर कभी उन्हें साफ नहीं किया। हाँ जी, उन्हें वाह पालिश पुलिश मार के चमका के ते बाद और ਜਦੋਂ भी डस्ट पैनी है ना उन्हें कभी धोता, ना उन्हें कभी साफ किया। आहिस्ता आहिस्ता उसकी शक्ल गायब होना शुरू हो। एक और मेरे साथ वाला देखिए प्लीज, वॉइस की किताब में
वाइस की किताब उसका 10वां बाब। मसा जाता कैसे है, 10वां बाब और उसकी पहली है, लिखा है मुर्दा मक्खियां, केड़ियां? मुर्दा मक्खियां अतार के अतर को बदबूदार कर देती हैं, और थोड़ी सी हमाकत हिकमत और इज्जत को मात कर देती है। मुर्दा मक्खियां की करदियां ने अतार, अतार केड़ा हुंदा है? जेड़ा खुशबू बेचण वाला होवे, खुशबू वाली चीज़ां नूं बेचण वाला होवे, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਤਾਰ ਕੇ ਅਤਰ ਕੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਬੂਦਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ? ਮੱਖੀਆਂ। ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਮੁਰਦਾ। देखिए ना चीज़ें भी देख पाती हैं, वो कहता है इसको बदबूदार कर देती है। इसी तरह जब इंसान मसा में होता है, वो फ्रेश होता है, वो दुनियावी चीज़ों को देख देख के, दुनियावी कमानों कर करके, दुनियावी सोचा को अपने दिमाग से लिया के, उस तरह वो मुर्दा मक्खियां को अपने अंदर दबा लेता है, तो जो उसके अंदर असल खुशबू होती है वो बदबूदार होना शुरू होता है। मसा इंसान की जिंदगी में आता है, खुदावंद जोर देता है, तो मसा जड़ा वे हुण मक्खियां, मरियां मक्खियां दे हवाले होया पिया। हाँ जी, अंदर बहुत कुछ चीज़ा, हाँ जी, समझ रहे हो नहीं? बार बार मैं ये बात दिलाता हूँ आपको याद, जिस तरह पौलुस कहता तुम याद करो, मैं भी कहता याद करो जो मोबाइल से सब कुछ लिखा है। हाँ जी, बड़िया मक्खियां में दिमाग से मरिया मक्खियां बड़िया, उन्हें सारे दिमाग को घुमा के रख दिया। हाँ जी, वो घंटे की दुआ, वो 2 घंटे की वर्शिप, वो सब कुछ एक तोड़े च बंद हो गया। हाँ जी, बो आन लग पई, वो बदबूदार हो गई, सारी खुशबू जी का बेड़ा कर गया। फिर ना को अपना पसंद करता है, ना को भैन भरा पसंद करता है, ना वो अजीज़ों पसंद। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि रवैया ही ऐसा हो जाता है। बदबूदार मक्खियां अतार के अतर को बदबूदार कर देती हैं, और थोड़ी सी हमाकत, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, हमें थोड़ी सी हमाकत की कहते हैं बेवकूफी, थोड़ी सी बेवकूफी। बात का हम कोई काम करने से पहले, कुछ बात करने से पहले हमें थोड़ी सी बेवकूफी कर देते हैं, और लफ्ज़ ज़ुबान से ऐसा निकलता है, फिर कहते मैं तेनों कहना नहीं सा चाहता, पर तू मेरी ज़ुबान तो कड़वा के चलिया। होता कि नहीं? तू मेरी ज़ुबान गंदी करा के चली है, मैं इंजदा हैगा नहीं सा, इन्ना तू गुस्सा मैनू दवाया, इन्ना मैनू तू तंग किया, मैं तेरे नाल करना नहीं सी, तू मेरे सारा कुछ, तू मेरे लिए क्यों? मैंने तुमको इख्तियार दिया है कि सांपों बिच्छू को कुचलो। वो कहता सांपों बिच्छू को कुचलो इख्तियार के बाद, तो साडे को तो गुस्सा नहीं कुचलिया जाता। हाँ, थोड़ी सी हमाकत, हिकमत ताड़ी अकल नूं मार देती। अजी बड़ी अकल वाली गल्लां करने वाला बंदा 1 मिनट च गुस्से च आ जाता फारग। हाँ जी, वो जड़ा म्यार, वो जड़ा मकाम, वो जड़ा स्टैंडर्ड बनया बनाया एकदम बदल गया। और जिस तरह के बड़ी खूबसूरती के साथ पास्टर शहजाद ने जुमेरात को इस बात पर, गुस्से पर मैसेज दिया था, बड़े ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया था। और इसी तरह ये गुस्सा जो है उन्होंने दसिया सी कि जड़ा गुस्से भी 2 तरह के हैं। केड़ा केड़ा सी कोई दसेगा बाजियां चो? हाँ जी, हाँ जी, आलूदा गुस्सा ते रास्ती का गुस्सा, ये फर्क होता है। हाँ जी, जड़ा भरिया होवे भर भरीता, हाँ जी, थोड़ी सी हमाकत, हिकमत हो, और हिकमत को भी मार दिए तो नाम थोड़ी इज्जत को भी मार देती है। कितने अंदर लिखा है, इज्जत को मात कर देती है, तेरी इज्जत खत्म हो जाती है। वो जड़ा कहते आओ आओ जनाब, आओ बैठो, आओ 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 बस, आओ बाजी, आओ बैठो। तो बाजी ने जो एडे तोहफे दे देते हैं,
फिर बाजी ने तो फिर मझ की अखा वेखना डेढ़ अखा वेखना कि नहीं उन्हें बाजी ओ ही है ए भाई ओ ही है हाँ जी इन्हें तो हद कर दी सी इन्हें तो साडा लिहाज नहीं किया। लिखा है कि मुर्दा मक्खियां अतार के अतर को बदबूदार कर देती है और थोड़ी सी हमाकत हिकमत और इज्जत को मात कर देती है। याद रखना जो आप अमल करते जा रहे हैं आप उसके आदी हो जाएंगे। मैं इसके बाद आपसे जानना चाहूंगा, छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूँ। आप जिस आदत में आप जिस काम में चल रहे हैं आप उसके आदी हो जाएंगे। आपको उसमें मजा भी आ रहा है, आपको टेस्ट भी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये याद रखें कि वो आपकी जिंदगी का और आपकी आदत का हिस्सा बन जाएगा। एक वक्त आएगा कि वो आपकी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा, फिर उन्हें छुड़ाना थोड़े लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो कोई गया ना बंदा अपने सोए, सास ने पहले दिन की पका के दिता साग, उन्हें साग खादा बड़ा रागे जाके, नाल सास ने मक्खन मुखन दिता, जुआई ने बड़ा चौंकड़ा मार के 2-3 रोटियां खादियां। क्यों नहीं खालिद साहब? साग पहले दिन खाता इतनी सोए जाके। अच्छा शुक्रिया। सास ने पहले दिन की खवाया खालिद साहब को साग, उन्हें बड़ा रज के खाना, बड़ा मजेदार। मां तू तो पकानी, साडी अम्मी भी इंज पकाती सी, बड़ा रज के खाता। उन्हें तीनों टाइम साग खवाया। वो इधर उधर वेखे कहंदा यार मैं ते अभी तारीफ कर बैठा। दूजा दिन होया, उन्होंने उम्मीद सी कि गोश्त पकेगा, सास ने की पकाता आलू पालक। चुप कर रहा, उन्हें कहा यार ये गल है, 3 दफा इन्होंने मैंने साग खवाता है। मैं आदत तुम गल दस दिया, 3 दफा पहले साग खा बैठा, 3 टाइम मैं ये स्यापा हूँ इन्होंने आलू पालक पका दिता है। वो आलू पालक खाना पिया, फिर उन्हें रहना सी उत्ते। लो जी उन्हें आलू पालक की चंगी डंड लाई, खादा उन्हें, सोहरिया का माल सी। फिर क्या हाँ वो उन्हें शुक्र किया, 3 टाइम वो खाता। अगले दिन उन्हें कहा लै भी जी मुर्गी भजी फिरती है ना, ये अज मेरे से हो गई है वेड़े च जी भजी फिरते 2-3 ये मेरे से हो गए। सस भी अगों बड़ी सियानी सी, उन्हें अगों ही आलू मेथी पका ली, उन्हें भी हरा काम नहीं छड़िया है। पूछा नहीं जो आएगा की खाने, वो वेखी यार पहले इन्हें मैनू साग खवाया, फिर इन्हें मैनू आलू पालक खवाई है, फिर इन्हें मैनू आलू मेथी खवाई है। बड़ा तंग होया, नक दम होया। उन्हें कहा यार चंगे स्यापे च पै गया है जी। जो चौथा दिन है ना, तो बना सवार के ना सस कहती बच्चिया दस की पकाइए। कहता मां कुछ ना पका, मैं आप ही पैलियां चला जाना, चर के आ जाना। हाँ जिन्ना को तुम हरा खवा छड़िया, हुण मेरा दिल करता मैं हरा हरा ही रहा। साडा वो हाल हो गया है जी। आप जिस काम को कर रहे होते हैं फिर ऑटोमेटिकली आपका वो काम करने को दिल करेगा। मेरे बच्चों बेटियों बहनों ये बात बताने का मैंने भी किसी खादम से सुना है कि आप आदत इस तरह अपनी बना देते हैं। अजी दुआ ना करने की आदत करते 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 खत्म हो जाएगी। आप अगर दुआ करने वाले ने 2-3 दिन अगर दुआ ना करो तो 4थे दिन थोड़ा दिल नहीं करेगा। आप शाम को ये दुआ करते छड़ते हो ताकि खत्म हो जाएगी। मेरे को होता है कई बार मेरे को काम जरूरी पै जाए, तीसरे दिन बड़ी मुश्किल में आके दुआ कर सकता है, कोई ना कोई फिर काम खड़ा हो जाता है। सो आप जितना दुनियावी कामों में गहरे होते जाएंगे आपका मसा जो है वो मदम पड़ता जाएगा।
آپ کی ملی ہوئی وہ پاور، آپ کی وہ طاقت آپ سے آہستہ آہستہ چھننا شروع ہو جائے. چاہے وہ پاسٹر ہے، چاہے وہ پرستار ہے، چاہے وہ دعا کرنے والا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ایماندار ہے. جنہ دنیاوی کما دے عمل دے وچ ہوو گے، کھوبدے جاؤ گے، حماقت کرتے جاؤ گے، تہاڈی حکمت اور تہاڈی عزت بھی جاتی ہے. مردہ مکھیاں اتار کے عطر کو کیا کر دیتی ہیں؟ بدبودار کر دیتی ہیں. اور نہ خوشبو رہتی ہے، نہ وہی عطر ہوتا ہے. وہی عطر ہے کیا، وہی خوشبو والی چیز، لیکن اندر تے مکھیاں مریاں پئی ہیں تے خوشبو کتوں آوے؟ سو میرے عزیزو، یاد رکھے ہمیں جو مسا ملا ہے نا، مسا کے بارے میں آپ نے کیا سیکھا ہے؟ سیخ قربان، ہاں جی، بیل قربان ہوا ہے، سیخ ملا ہے، زیتون کچلا گیا ہے، پھر آئل حاصل ہوا ہے. ہمارا مسا خدا کا پاک برہ ہے جو ہمارے لیے قربان ہوا ہے، کچلا گیا، مارا گیا، صلیب پر مصلوب ہوا، اور پھر مصلوب ہونے کے بعد تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور اس نے کہا دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ. دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں. ہمارا مسئلہ ہے، ہمارا زور ہے. یسوع کا لہو مجھے پاک کرتا ہے، وہ مجھے صاف کرتا ہے. میں صبح کو خدا کی خادمہ اس بات کی گواہ ہے، میں صبح کو جب سجدے میں آتا ہوں تو میں پہلی قربانی بتا کیا گزرانتا ہوں؟ میرے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، میں اپنے سے لے کر آپ تک سب کو یسوع کے پاک لہو میں محفوظ کرتا ہوں. آپ کے نام لے کر خدا دو بھی تیرے یسوع تیرے پاک لہو سے محفوظ. سب سے پہلے میں بھی ورشپ نہیں شروع کرتا، میں آپ سب کو، اپنے خاندان کو، اپنی فیملی کو، چرچ کے سارے بہن بھائیوں کو، ٹیم کے سارے بھائیوں کو، بہنوں کی ٹیم کو، میں خداوند یہ تیرے پاک لہو میں محفوظ ہو جائے تاکہ انہاں دا مسا جڑا مدد نہ ہو جائے. یسوع کے پاک لہو میں میں خداوند محفوظ ہوں. سو آئے اپنے آپ کو بند کریں، سر کو جھکائیں.